I have mixed feelings. I felt destroyed back then. I felt like the world was gonna end, kind of. Te pagué en febrero absolutamente todo, sí. Estamos febrero. en julio. In one word, I would say, Mo, hello? It was a roller coaster. A lot of highs, a lot of excitement, yeah. Roller coaster. Una fiesta con DJ, con música, con luces. Y luego Mo tiene que ver. I would say happy is actually the perfect word to describe how the flagship made me feel. Vamos a empezar. ¡Pum! ¿Sabes? Eso lo tenemos, eso te lo tengo esta semana. Esta semana te lo tengo. So what we did is we came up with the idea of building a showroom that would be the best showroom in the world. And the reality is that there is so much work to be done. I know. The delays were incredible. We were supposed to ship everything by the end of February. We shipped everything by the end of July. So there were many delays, there were many hiccups, there were many problems. Sí, aquí el problema O sea, a nivel de costes. va a llegar un inspector, va a poner una cámara. Y había que coordinar muchos trabajos al mismo tiempo que se pisaban unos a otros y ha sido muy complejo de ejecutar, la verdad. Ha sido un buen challenge. Es que eso no nos vale, tío. Eso O sea, lo es que he hecho yo. Es que eso no nos vale, o sea, eso no nos vale. No fue lo que pedimos, no. And it was very challenging for us. Made it happen with a lot of restraints and a little bit of time within our hands. We are ready. We were born ready. We wanted to create a place that the brand was well represented and that we would create experience beyond the product. Something that would connect you to nature and something that would take you to a whole different world, kind of. The challenge that we had is that we wanted to bring the DNA of the brand, the heritage from Spain, but at the same time also connecting with the vibrance of Miami, this multicultural city. ¿Qué tal se ve? ¿Selecto? Selecto. Okay. This was happening, our sales were dropping in Miami, and we understood that designers and architects and builders in Miami really liked our brand, but they didn't know it. So what we did is came up with the idea of building a showroom that would be the best showroom in the world. Creo que el flagship puede impactar en el crecimiento de Riva, ponernos en el mapa en unas tiendas físicas de un nivel extraordinario que creo que nadie más tiene, ningún competidor. People don't really have a connection between the floors and the trees and nature. And over the years, we want to create this connection. I think Riva here has always been the one leading the industry and challenging the status quo. And for Riva, partnering with our key partners nationally is key priority for Riva, but also elevating the brand. Let's go! Let's go! A ver, Juan, enséñame qué es lo que hemos estado haciendo. Entonces, bueno, ready to see where the magic's gonna happen? I'm ready. Oh my God. Esto está. Ya el amorjito ahí cargando madera. Aquí ya estamos con el plywood. Oh my God, it's real. Esto está muy bueno. Así, bro, no me lo imaginaba así para nada. No, lo lindo de tener un edificio nuevo es que, bro, o sea, prácticamente hecho para nosotros, prácticamente. Aquí vamos a sacar tablas. Wow, this location, yeah, we had a lot of, I mean, we had a very clear criteria of what we wanted. We wanted it to be like in the center of where Miami is, like the happening. So Design District is, you know, very central to Miami Beach, to the Grove, to the Gables. There's a lot of the high-end brands that are here to transmit like the full essence and the DNA of the brand
in our hands directly control it. We didn't know if the construction was going to be at the level that we wanted to be, because we were aiming to build the best flooring store in the world. Not only in the world, but in history. We wanted to create something that was unique and different from everything that has ever been done before. So right now, I'm very excited. I'm driving over to the flagship right now, to the store. Gonna give the final approval to the installers. They've been going above and beyond. They worked extra hours the entire weekend, and I can't wait to see the final product. See what we got. Wow, shoes off. Gotta respect the floors. Oh my goodness. I think when we walked in here, we kind of all looked at each other and knew like this was a spectacular spot. Also, the building in itself, it's very like architecturally forward. It's very, very important, and yeah, it's a beautiful building, beautiful space. So I think on all those levels it worked, and yeah, it was a no-brainer when we saw it. Wow, this is insane. This is better. I'm at a loss for words right now. I'm speechless. This is gonna be my home. This is where we're gonna sell. This is literally I'm getting goosebumps right now. Nice little shipment here. Oh, here's the cork también. We got the cork. A lot of good stuff in this little piñata that we have here. This is the same thing that we receive in Spain? The cork? Yeah. Yeah. This is gonna be the one that's like on the sides of the screen, yeah. Yeah. Oh. That's the idea, yeah, to have the floors okay. covered, to have it protected. So the floors stay in pristine condition. We're super excited also because the tree, we just got confirmation that tree was able to deliver today. So we're gonna be expecting that like at 2:30. So that's gonna be a very cool centerpiece, a focal piece of the store. We wanted to have a tree in the store, but then actually executing that vision was very complicated. We went through a lot of different designers, a lot of different countries. We looked in California and in Spain, all over. We tried to work with our raw material suppliers. So there's a lot of effort that went into finding that tree, but I think we found an amazing one. I want them to feel that anything is possible. I want them to feel that no matter how high you set the bar, it's a matter of being consistent and a matter of having the right team in place to be able to do it. Hablé con Adrián del tema de la pantalla. ¿Y qué dice? Dice que el chico de la pantalla, que igual se ha equivocado él, que igual la medida está mal. Bueno, primero me ha dicho que el quote, que lo aprobamos en una fecha y que pagamos a los 8 meses y que a lo mejor había subido y que no sé qué le he hecho. Pues si ha subido me lo tienes que notificar, no me puedes mandar algo que no he aprobado. Nadie ha aprobado. Va a hablarlo con él a ver qué medida final es, por si acaso le hubiera dado a él una medida que no era de lo que hemos recibido, y lo va a hablar con él, pero vaya, y luego nos dice, a ver con qué viene. Vale, bueno, pues nada, pues a ver qué nos dice y me vas contando, ¿vale? Venga, te voy contando. Vale, hablamos, chao. Me acuerdo de esta pantalla, que fue un quote, una pantalla en Nueva York, que costaba 64.000 pavos, de 5,1 metros por 4,6, y Adrián nos dijo, os la hago igual, por el mismo precio, pero mucha mejor calidad. Pues mira, el mensaje de Adrián es 3,84 de altura por 4,48 de ancho. ¿Qué? O sea que la pantalla es menos alta que ancha. Es que eso no nos vale, tío. Eso lo he hecho yo. Es que eso no nos vale, o sea, eso no nos vale. No fue lo que pedimos, no fue lo que compramos, no fue lo que pagamos. O sea, es que eso no nos vale. O sea, esto es directamente el tío tratando de jodernos, o sea, directamente. ¿Estás ahí?
Sí, ¿la pantalla ya está en Jacksonville? No te lo digo, porque aún estamos a tiempo de decirle a Adrián que cargue una fila más de pantallas. No, lo que pasa es que no sé cómo de fácil es eso a nivel de configuración y de fabricación, no sé. Igual es una gilipollez o igual no se puede, no lo sé. Es una idea, ¿sabes? Yo le decía como idea. Sí, no, preguntamos. A ver qué nos dice. Where are we going now? Tengo miedo. We are going to the flagship. Woo! What is arriving over there? What is arriving? I don't know. It's the truck. Two trucks with lots of things coming from the container from Spain. Esto es solamente la pantalla. Solamente la pantalla. Wow. Muchísimas gracias, caballero. Gracias por todo. Danny, you're in the middle of everything. Like, I'm just imagining the day of the event, what we are planning to have here. On the other side, here is gonna be our bar, and hopefully, with the chef that we are inviting to come for this event, we have a gourmet experience all over this space, so everyone can taste a little bit of Galicia from Spain. ¿A dónde vais? Hoy estamos aquí súper ilusionados porque hemos venido a la casa de uno de los mejores chefs de España y de Galicia, nuestra tierra, para diseñar el menú de nuestro flagship de Miami, que se va a abrir a principios de septiembre. Y tenemos muchísimas ganas de la comida de hoy, a ver con qué nos sorprende el chef y sobre todo que nos trae grandes recuerdos porque diseñó también el menú de mi boda hace apenas unas semanas y de la de Borja hace un año. Así que el chef está a punto de llegar y estamos deseando compartir nuestra idea y que él nos dé un poco de inspiración creativa para crear esta experiencia increíble. Y la experiencia se basa en conectar a las personas con la naturaleza y que entiendan que no es un suelo de madera, que es un árbol que tenía una vida muy larga, que da unas frutas, que son las bellotas, y que pues tiene un valor tremendo porque es un ser vivo y que hay que cuidarlo y hay que tenerlo mucho respeto. Todo esto va a estar lleno de nuestros ingredientes, como si fuese un mercado. O sea, este es el concepto. Pues transportarte como si estuvieses en un bosque. Y yo veo puestos, somos Galicia, yo veo, o sea, un puesto de pescados, un puesto de mariscos. En otro lado de pronto llegas y tienes unas vieiras, ¿no? Y te la servimos con el gazpachuelo, te la laminamos y la ponemos en la concha directa de la vieira. Mi forma de verlo, yo te doy mi opinión, ¿eh? O sea, no puede que la comida y tal distraiga la experiencia de la tienda. El resto del mensaje. Entonces sí. Esto es dos puestos aquí, un puesto aquí y fuera. Que la gente se entere de qué hay aquí. Exacto. No de que vaya un cocinero, sea yo o cualquiera. Era la leche, vino un cocinero de no sé dónde y tal, nos hizo un cóctel de la hostia. Pues no, que incluso pasemos casi desapercibidos, que pase y digan, hostia, qué rico está todo, qué bueno y tal. Sí, ven, que ahora seguimos y te enseño el resto. Yo creo que tiene que ser así. Me encanta, a mí me parece que estamos súper alineados, me encanta. O sea, bueno, no sé, Jaco, tú sí estás... Genial. Ay, es que creo, es que solo pensarlo me vuela la cabeza, o sea, me parece la hostia. The way that we are thinking is connected to Borja, connect to our roots. I think the learning is really with this type of project and such an ambitious and such a complicated design of the showroom. Always, estimate a little bit extra budget and a little extra time of what initially you're going to think to have that kind of wiggle room. Tiene que venir el de Drywall otra vez a quitar esa mierda que hizo. El mensaje que te mandó el sábado diciendo que él no había tenido culpa del retraso, o sea, me parece de ser una clase de sinvergüenza, de darme miedo. Miedo. O sea, ese mensaje me dio miedo. Es decir, en cualquier momento nos deja tirados y nos comemos toda la puta hora. No, bueno, no creo. Yo trabajo con el 90% de las compañías, cuando cobran, empiezan. Yo, si es un producto a la carta, cuando cobro, empiezo. Mientras no cobro, es tu responsabilidad haber empezado, no la mía.
No te confundas. Se retrasó por lo que se retrasó. Al final te lo pagué todo, sí. Entonces, ¿qué me estás contando? Te pagué en febrero absolutamente todo, sí. Estamos en julio. En julio, ¿eh? No, y al principio fue en marzo, lo tengo ¿Qué entero. queja tengo que tener yo que te pagué en febrero todo y estamos a julio y no tengo nada? Yo sí que tengo que tener queja, chaval. Eso fue lo que yo le intenté decir. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Mira, era para pues ya cerrar estos detallitos porque, como sabemos, lo de la pantalla. Entonces estamos aquí marcando, o sea, la altura de la mesa llega como está aquí. Ok. ¿Te parece bien empezar la pantalla aquí? Vale, ¿cuánto quedaría por arriba? Por arriba quedarían unas 16 inches arriba, que es hasta la línea del drywall de arriba. Vale, a ver, echaros para atrás, Me parece perfecto. Perfecto, ¿no? Perfecto. Perfecto. ¿Tú, agree? Sí, agree. Entonces aquí también estamos calculando los espacios libres que nos quedan. Entonces, pues la decisión es... O sea, yo de verdad creo que es un sitio realmente especial. De verdad, creo que es diferente de todo lo que se haya visto en nuestra industria nunca. O sea, creo que está a la altura de lo que hicimos en Thyssen, pero ahora aquí en una tienda en Miami. There were many challenges like how we were going to communicate our partners, what we were doing, how we were going to deal with the partners that we have in Miami, how the market was going to take us opening a store, and to have the whole team of the company on board and supporting this idea was really awesome. Bueno, vámonos, ¿no? Nos fuimos. We are 20 days away from the opening, and the reality is that there is so much work to be done. I know. Oh my God. This is cutting it close. This is definitely cutting it close. Look at all this stuff, and also we still have the container. But there is no way, there is absolutely no way that this will be ready in 20 days. There has to be a way. Honestly, we've seen how these guys work. Remember Tice? Remember the same feeling we had Tice, I think it was like 3 years ago in the show? These guys, when they put themselves to it, but I know what you mean. There's a lot of stuff here. In terms of construction, the drywall has been a mess. We have to do it 3 times. Permits are left and right. I still don't understand very well how does it work. The fire permit, 3 permits in fire, permits for drywall, permits for electricity, the plumbing. There's a lot. Like, I am really concerned. We still have 1 container left, right? Yeah. To build that wall, we need the last container. Yeah, it has minor elements, but yeah, to finish this wall, we need a container, and then in that container, we also have the main, little elements. Most of it's here. The delays were incredible. We were supposed to ship everything by the end of February. We shipped everything by the end of July. So there were many delays, there were many hiccups, there were many problems. The bar really worries me, man. Like, we only have half of the bar done, and like, it worries me so much that it's not gonna be finished on time. Because we still have the huge logo on the top, no? We have the this logo, is like the main entrance. The appliances too, all the little appliances we're doing. There's a lot of little details here that... So what we are thinking about this event is to bring the top Michelin chefs from the same region of where Riva started in Spain. So transmit a lot of the Spanish heritage and the Spanish DNA in the showroom. That's why we picked an olive tree. Olive trees are beautiful trees they're very iconic of Spain. We are dreamers. We have no idea about how to do something, and we just try to do it, and we don't only try to do it, but we try to do it and change history and do something that will be remembered and that will change a whole industry. And I think by documenting it and sharing it with people, we can inspire them, we can connect with them, and we can show them that anything is possible if you have the right team and you're willing to do it. We are 15 days away from the grand opening of the flagship. I woke up and I spoke to the operations director, Frank,
and he told me that the crew that was supposed to go there for the finishing of the flagship was not there, and that they were not gonna go ever again, and that they were stopping the installation. He was blaming us for the drywall, and I only told him that the delay, I was talking about the delay on the container that he was manufacturing and that he shipped from Valencia. He got really angry at me. He sent me 4 or 5 audios. In 8 days, the people from the flagship are going back to Spain on the same date that my baby will be born, and my wife will give birth to my first baby in 8 days. And in 15 days, we are opening the flagship. So I have 2 big challenges ahead of me. They are really, really slow. I don't know what's happening, because they used to be really fast and good, all the trade shows that we have done with them. But right now they are proving a lot of unprofessional behavior and work ethics really, really bad. Today is probably one of the most stressing days on Riva's history. I would say top 2 or top 3. First of all, they didn't finish the history wall. We are missing the plank below. We are missing the logo there. We are missing the letters below. This furniture is not completed, as you can see. This wall, they told us they would finish it 2 days ago. As you can see, they haven't. These pieces over here and here, also the bars that goes here, this is not finished, as you can see. We have people cleaning right now because they left yesterday and it was a complete mess. Everything was super dirty. They left plastics all around, terrible waste. They haven't finished this furniture. They haven't done the coach. Luckily, the waterfall at least is working, but we wanted to lift the tree a little bit more and it's not lifted yet. We're missing the hanging totem over there, one there and another one there. And we are also missing the materials inside to show. I don't even know to tell Borja. Still missing the curtains too. Borja doesn't know, and he was at that 2 days ago, and I don't want to ruin his first week with the baby. So let's see what can we do here. But we need a miracle here. Mixed feelings. I have the feeling of getting home with a newborn with a lot of happiness and love, and also getting like the feeling that we put so much effort on the flagship happening, and we were not getting that back from our vendors, the suppliers that were building it, and it was such a massive amount of frustration and effort that I felt destroyed back then. I felt like the world was gonna end, kind of. We are literally 5 days left to open the store, and the guys that were supposed to come, the second batch of workers, did not show up again this morning. So I'm gonna call Fran and see what's happening, because at this point, if by tomorrow everything is not finished, the whole team would have to go there and we will have to do it ourselves. La cascada sigue mal, no hay las piedras en la cascada, el caudal está mal, en el Art Design Lab no están las muestras puestas, no está la tele puesta, faltan los tótems de ese lado, faltan los tótems grandes, faltan los tótems de la entrada, es que falta todo. O sea, solo se ha terminado la pared grande. O sea, no sé cómo lo ves tú, yo estoy absolutamente acojonado. O sea, he dormido 3 horas hoy y falta mucho trabajo, pero mucho. Falta para que estuvieran hoy desde las 8 de la mañana, currando hasta las 8 de la noche y mañana igual, y aún así no llegarían. Pues tenemos que buscar una alternativa y que nos sea honesto y nos diga con cuánta gente vas a ir, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, porque no podemos poner en riesgo la apertura. O sea, y ahora ya no tenemos otra alternativa, o sea, no tenemos un plan B. O sea, ahora mismo, como mañana no está terminado, literalmente tenemos que ir todos los de la empresa a buscar la forma de hacerlo nosotros como sea. Habla con Edwin, por favor, llámale y me cuentas a ver qué te dice. Como una pulgada más, It's me, Mohammed, or Mo, for those who knows me. I have been working with this project hand to hand with Fran for almost like a year. Basically, right now we are in a very intense moment because the opening is very soon. We need
we need to finish a lot of things. But the team was always there, and we were always following up and always trying to do our best to make this happening. And I think operations and the flagship and creative, everyone took a lot of responsibility and did a lot for this to be a reality. We have 1 day left, actually some hours. The flagship is still to be completed, and we need all of your help. Mo, you're gonna be with Fran, Loreto, and Umber. You're gonna take care of the Space B. Jordi, Juanma, and Ajeres, you guys are gonna take care of the cleaning. Julia, Anita, Juanvi, and Daris, you guys have to take care of the gondolas in the front and the sofa, okay? And I will be helping you all in all the different tasks. Panisa is in the store buying the plants, so we can have all the big wall finished, and hopefully we can have it all done for the big party. So let's do it. Let's go. It's crazy to see the progress that the store has gone through, but also there's still so much. I mean, there's just so many details. Doing the best wood flooring store in the world has its challenges, and we're starting to live them now. Like like you said, this also when we start pulling up the floors scare me quite a bit. I want to see it finished. I want to see it finished because right now I cannot envision properly in my mind. There's so much mess that it's just hard to envision it finalized and clean, so we can actually look into the details and see one by one how we can fix it. But yeah. Yeah, I think it's one of those things where right now, obviously, we're focusing on every little, and there is details. Bro, I want some popcorn right now. It's popcorn. Está tremendo, Soy Natalia, directora comercial de Riva Spain España, y estoy con Janet, que está trabajando en Jacksonville, Estados Unidos, para Riva Spain, pero Musa. Y creo que somos, si no las más antiguas, desde el año 2000, 25 años, casi nada, pues un poco protegiendo, creando y mimando esta marca y este producto. Estamos donde estamos por eso mismo que hemos vivido. O sea, a lo mejor si lo hubiéramos vivido de forma diferente, no hubiéramos sido tan guerreros y tan luchadores por algo que tenemos la creencia absoluta de que va a ser brutal. ¿Sabes? A lo mejor, si nos lo hubieran puesto más fácil, no hubiéramos despegado tan rápido. Para mí, la conciliación y el que haya un buen equipo y que la gente se ve bien es primordial. Que tú lo has hecho muy bien. El conciliar el equipo de aquí con el equipo de allá, que haya esa reunión todos los lunes, ponerle cara a la gente. Eso es buenísimo, buenísimo. Hola. Estamos más horas aquí que en casa. O sea, viéndolo de esa manera, o sea, bueno, sí. Tiene que haber una buena relación, un buen ambiente y demás, porque estamos más horas aquí que en casa. Entonces, claro, tiene que haber un buen ambiente. Ok, va. Pero, y eso sin colador fino para que pase muy fino, porque al final el fruto seco es siempre muy fastidiado. No, hay que ponerle a punto de todo. Y bueno, una vez que ya hemos visto la historia y el mercado, nos parecía importante pues también mostrar nuestros productos. Los suelos, que es nuestro producto insignia. Pepe aquí, Han, dale a Pepe. Siempre concebimos nuestra marca como muy española. Somos muy orgullosos, creemos que España tiene muchísimas cosas increíbles y queremos llevarlo al mundo. ¡Vamos! La cerámica tradicional es algo que nos representa un montón. Entonces esta madera que veis aquí, exactamente igual, la tenéis aquí en cerámica, que es exactamente el mismo producto, pero en cerámica para que la puedas poner en el exterior. La textura. Sí, hemos trabajado en la textura, hemos trabajado en la veta. Riva en gallego significa costa. Entonces queríamos con esta pared imitar un poco la costa gallega, que tiene muchas entradas, muchas salidas, mucha ola. Y qué mejor forma de hacerlo en la inauguración que con Pepe Soya detrás, haciendo pues un par de platos súper especiales. Que si quieres, Pepe, comparte con nosotros qué vas a hacer aquí detrás. Adentrarnos un poquito más hacia dos cosas, una gamba y un pescado muy representativo de nuestras costas, que es lubina. Y lo que pretendíamos era siempre tratarlo
si podemos, con más cocciones naturales que no, como buscar siempre este elemento lo más orgánico posible, lo más natural posible. Qué guay. Incluso a la hora de cocinar. Queríamos crear una joyería y Ay, me encanta. en las joyerías normalmente pues ves diamantes y perlas y aquí queríamos tener nuestra propia joyería de la naturaleza con madera, cerámica y los elementos, pues el musgo y las piedras que al final nos representan. Y decidimos imitar como si toda la parte central de la tienda fuese un árbol. El árbol del corcho, la primera nace y a los 7 años hay que pelarlo. Y esta es esa primera capa. Y a partir de esas capas es de donde sacas los tapones de corcho. Y esa sería la primera capa natural del árbol de corcho, que también es un tipo de roble, y lo trajimos aquí porque nos parecía súper chulo y también súper representativo con nuestra tierra. Aquí está mi área favorita de la tienda, que es nuestro super olivo, que nos trajimos un olivo de España, también porque nos parecía importantísimo tener un árbol en una tienda de madera, para representar súper bien lo que hacemos. Y qué mejor árbol que el olivo, que hablaba con Pepe, que Vigo, que es donde yo soy, se llama la ciudad olívica, porque el olivo nos representa muchísimo, bueno, hay muchas historias. Lo que queremos es que cualquier persona que venga aquí encuentre su match, y si aún no lo había encontrado, tenemos este área donde hacemos los productos completamente a la carta. Entonces, si alguien tiene una idea o tiene un concepto o un color que es un poco diferente, nos sentamos aquí y lo diseñamos con él o con ella. Tenemos un montón de muestras como inspiración, diferentes formatos, diferentes colores y diferentes texturas. Y aquí nos sentamos y trabajamos cualquier proyecto completamente a medida para satisfacer cualquier tipo de necesidad del cliente, del proyecto que estemos hablando. Ahora la ruta. Sí, ahora tenemos que hacer la ruta ya con la comida. Vamos a hacer paella y fideuà, es decir, vamos a hacer una representación de la cocina valenciana más típica y que esperamos que la gente en Miami lo aprecie muchísimo. O sea, sería súper interesante que en unos cuantos años haya más cocina española por todo Miami. I'm so excited. It was a very special project to me because I've been out of my little corner of the earth in Galicia for a long time now, living here. And as you know, the company comes from there, it's rooted there. It was just a very special project. No me esperaba ver tanta gente, tan buena energía en un espacio donde se nota que hay trabajo, hay dedicación, hay legacy, la disciplina, el trabajo arduo y el creer en lo que uno sabe hacer bien. Traer un producto que ya ha sido aceptado y realmente apreciado por la comunidad, por un país donde podamos disfrutar todos y poder respaldar algo que funciona, algo que transmite no solamente la calidad, sino el respeto por lo que se hace. So, gracias. So it was nice to see how many people came out and supported us. It was nice to see everybody's reaction towards the flagship and how we actually had a line outside, like if somebody was waiting to get into a nightclub. So it was pretty interesting. Somos un equipo muy bueno, nos ayudamos mucho entre todos y sabíamos que teníamos que hacer un push final entre todos y estuvimos aquí las 72 horas previas a la inauguración para que el resultado fuera el que es. I heard a lot of, "This is Riva." I said, "Yes, it is." It was a very exciting moment to be part of the ribbon cutting and be part of the opening. I was excited to see everybody having a great time and getting to know what the flagship is about. Miami is an international city, and I think at AIA we recognize that and we embrace people coming from all different cultures and all different places around the world. And I think Riva exemplifies that with their commitment to sustainability and their commitment to our community and their involvement with AIA Miami on many levels. So we're very lucky to have a company like Riva Spain here in Miami that is jumped into our community with both feet and has embraced everything we're trying to do with our membership. The experience has been amazing. We have been cooking with such a great chefs as Pepe Soya, who is there, Begoña, Luis Miguel. What can I say about this? I just want to repeat it. I hope everyone has enjoyed it. See you next time. Companies that really have a commitment to nature can get involved in the experience
of not only the built environment, but also what nature has to offer. I'm looking forward to working with Riva in many of my projects. We focus on sustainable design, and I think this is a great match for the type of projects that we do. When I was just walking outside the building and see what we did and what we built, actually, it made me feel that, oh wow, we actually built something that no one else did before us. So saying that by itself, that would make Riva stand out as one of the best companies that can do wood flooring. Es como que pasaron 2 horas como si fuesen 10 minutos, todo lleno de gente, la gente súper ilusionada, preguntando. Fue muy emocionante. Yeah, because we did the friends and family and like you always see the space, but then it's like game day, you know, like the lights are on, you have to perform. And the feeling was very, you know, just like something special was coming. You could feel like a silence in the air, but everyone just focused, locked in. I felt that we were all working as a clock, perfectly programmed and connected. I think none of us would have ever thought that everything happened the way it did. It was incredible. What's next for Riva? That's a very loaded question. There's always surprises in the pipeline. Riva's like a piñata, but yeah, the next surprise that's coming is going to be huge, it's going to be massive. I don't know how much I can say, so I'm going to just leave it at... Well, Riva is a very bold company, and Riva has big plans, big ambitions, and something is very special being in the oven, that I think it's going to revolutionize once more the industry. Regarding the next big hit of Riva, it's already in my mind and we already started, and it will be shared very soon. ¿Qué te parece? Te felicito. ¿Te gusta? Está lindo. Hoy es un día súper especial porque por fin se lleva a cabo nuestro sueño de abrir las puertas. Estamos aquí con Iñaki. Buenísimo. Que nos está haciendo el catering con Cala Millor, nos está ayudando un montón a llevar a cabo la visión de hacer algo especial de nuestra cultura española. ¿Y qué te parece, Iñaki, el espacio? Buenísimo. ¿Y cómo ves todo? Este cambio desde el primer día que llegué ahora es impresionante. Me ha encantado y además todo conjunta muy bien y la comida va a quedar muy chula con el ambiente, desde luego, y que bueno, vamos a traer España a Miami más de lo que ya... Esa es la idea y para mí personalmente es un placer enorme tenerte aquí. Igualmente. Porque te conozco ya desde hace muchos años. Igualmente. Muchísimas gracias por todo, tío. Para lo que necesites. I feel very proud. I feel very proud of, you know, the whole team. It's a team effort at the end of the day. There's a lot of work, a lot of hours from all the departments. Y mira, let me do the experience because the whole showroom is experience. Hay como un tour. Here we have the history. And our history starts with our family that started the company in 1937, but also on the forest. That's why we brought a European oak from Belgium with the plank to show where our products coming from. Because sometimes you forget it's wood floors, but where does it come from? From European oak. And our mentality and our mindset is that we treat all of our products as ingredients, as if we were a kitchen. So we want to create here a market with the elements.
So we have the soil, we have the branches, the leaves, the moss and the stones, and on that side we have the acorns, which is the fruit of the European oak, more moss and more stone. So this, we call it the market, and it's the market of nature, where we source all of our products. And here in 4 totems we have all of our products. Here we have the herringbones, so we have planks, herringbones. Look at the new tile. Wow, ahora sí. Ahora sí, that's a perfect match. El estar hoy aquí es fruto de casi 2 años, que lo hablaba antes, de una decisión muy importante en la historia de Riva. Y estamos súper felices de que podáis estar aquí acompañándonos, aquellos que estáis más en el día a día de Riva, otros que estáis sufriendo un poco las consecuencias de la vida loca de Riva. Y sobre todo, pues también unas palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que han dedicado sudor y lágrimas en este pequeño espacio durante tantos días, con cada problema, con cada incidente, con cada historia, y yo creo que hay muchísimas horas de trabajo durísimo para poder hacer esto posible. Y nada, estamos súper emocionados de estar aquí, felices de estar en un sitio que yo creo que es especial y maravilloso. Los que habéis sufrido la construcción de este espacio sabéis lo que ha sido. Ha sido probablemente el reto más importante a nivel profesional de muchos de nosotros. Ha sido nuestra vida, por eso es tan importante tener aquí a las familias y amigos que también habéis sufrido esto. Llegar tarde a casa, muchísimas horas de trabajo, muchas excusas para no estar con vosotros por culpa o gracias a esto. Antes que nada, yo personalmente quiero agradecer a mi mujer. Estoy muy sensible. Que me ha apoyado mientras daba luz a nuestro hijo. Y ha sido increíble y es la que hace que yo pueda seguir adelante. Y al equipo que tengo, que es increíble compartirlo con mi hermano, con mis mejores amigos, con mi equipo, que es un sueño poderos tener a todos aquí con nosotros. Me encantaría deciros a todos, pero la verdad es que uno a uno habéis aportado muchísimo. Fran, Juangui, Dani, Daris, Humberto, o sea, podría ir todos, Claudio, o sea, podría mencionar a todos. Y la conclusión de esto es que los sueños se hacen posibles, que nosotros soñamos esto sin recursos, sin capacidad, sin conocimiento de fabricación, de montar una tienda como esta, y aspirábamos solo a una cosa, que era montar la mejor tienda del mundo, como aspiramos en todo lo que hacemos, ser los mejores del mundo, y eso es soñar muy alto. Y si algo me ha enseñado este proceso es que juntos con este equipo no existen límites y podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Así que quería hacer un brindis por vosotros, por nosotros y por el futuro, que los sueños se hacen realidad y juntos podemos con lo que sea.